Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. I meni neko može dati ideju za ručak, pa mi je tako neki dan tetka ispričala kako je pravila polaganu maslancu sa suhim mesom. Odmah me je vratila u djetinjstvo kad se pravila maslanca sa lojem. Ako znate šta je loj dimljeni, stari će se vjerovatno sjetiti. Stariji su i pravili te maslance sa lojem, to je bilo nešto fantastično, tako dobro mirše, tako ukusno. Ali sad trenutno nemam gdje da nađem loj, a gdje ćete vi tek naći koji ne živite ovdje. Tako da hajmo mi napraviti samo sa suhim mesom. Dakle, imam tu evo dvije vrste, malo crvenije i malo šarenije. I luk koji sam dobro nasjeckala, on treba bukvalno, ono što bi rekli, da se haman istopi kad se bude pekao. Eto, znači ne treba vam ništa, malo bibera uz sve to. So možete dodati, ali i ne morate, s obzirom da je meso slano, da vam ne bi bilo preslano. I treba vam još samo jufka i malo putera za osipanje. Dakle, prvo moramo umjesiti jufku da malo odstoji, znate kako to već ide princip. Znači 3 puta odmara, idemo je prvo zamjesiti, voda je topla, koristit ću se ovaj put mikserom i to je to, znači jufka odstoji i onda sve kasnije ide lagano u mikser ili u zdjelu, zavisi kako već mjesite. Dodamo prvo toplu vodu i so i nasućemo otprilike 1 do 2 kašike običnog suncokretovog ulja. Dodat ću manju količinu brašna da se to samo krene mjesiti, da se so fino ujednači sa ovim, pa ću onda dodati ostatak. Sada ću dodati ostatak brašna i zamjesiti jufku. Naravno, sve to možete uraditi rukama. Jufka treba da bude fino umiješana, glatka. I ne treba da bude čvrsta. Dakle, sve mjere imate u opisu videa. Ne možete nikako fuliti, to je idealna jufka. Evo ga, jufka je gotova, samo da je odlijepimo od miksera. Tako, bravo. Evo je, samo treba da je doradimo naravno malo. Samo ću se s malo brašna poslužiti. Da je fino uobličimo. Da to liči na nešto, jel? I ovo ćemo sada ušuškati folijom i ostaviti fino da odstoji, da odmori. Pa pravo da vam kažem, kod mene to traje malo duže, ali eto, bar nekih pola sata bilo bi poželjno da jufka fino odmekne. Eto ga. Ako imate vremena, umijeste ujutro, nek stoji čitav dan, neće njoj ništa biti. Luk sam pripremila, vidite kako je sitno. Sada ćemo isto tako i meso nasjeckati. Ne mora biti baš idealno sitno, vala nek se vidi malo upiti, jel? Luk i sitno sjeckano meso ćemo sastaviti u jednoj zdjeli. Dodamo malo bibera i promiješamo. Naravno, sami znate da li vam je meso, probat ćete ga. Mislim, nemojte sad puno pojesti dok budete probavali da li je dovoljno slano. Ako je meso onako baš jače slano, onda nemojte dodavati so. Ako vidite po vašem ukusu da meso nije toliko slano, malo posolite samo. Evo, ovo smo sjedinili, to ćemo sada da ostavimo. Meso će pustiti tu svoju so, a luk će je popiti tako da će luk omeknuti, taman dovoljno da bude fino i sočno. Jufku ćemo podijeliti na 2 dijela, da nam ne bi bilo prevelika za raditi, jer vidite vi koliko je to. Ovo sad ne bi moglo baš ovdje tako lako razvući. Pa ćemo ovu jednu da doradimo. Imamo 2 jufke, moramo ih ostaviti sada da ponovo odmore nekih 5 do 10 minuta. Idemo za poslom, razvući ću obje jufke, pripremila sam ovdje čist stolnjak da stavim jednu od jufki.
Samo polako, nema žurbe. Jedna jufka je razvijena, idemo sa drugom. Nakon što ovo završimo, rastopit ćemo puter, treba će nam. Naravno, ne mora biti puter, može se politi i sa običnim uljem. Jufku fino namastimo, preklopimo malo i ostavimo da odstoji još par minuta. To su ona odmaranja što jufka traži. Kažu kakvi su to prstići. Ono 2 prstića vire odozdo, pa moram da isprobam je li mi jufka spremna. I tako ja svugdje ostavim pomalo tragova da vidim je li omekla dovoljno. Vidite ovo je super. E sad, moguće da i malo puca. Toplo je pa se brzo suši. Ali nemojte da vas to omete, ovo je slagana, znači pita, ovo je maslanca i ne mora jufka da bude idealna. Evo, već je počela da se suši, da puca. Vidite, razvukli smo jufku. Dakle, nećemo sada kao kod sirnice, na primjer, odmah stavljati meso na donji sloj zato što će izgoriti jer je tanka jufka, razumijete, a mesu treba i luku malo duže da se peče nego recimo sir. Pa ćemo napraviti taj još jedan sloj tako što ćemo prevrnuti ovaj prvi dio. Obavezno ćemo ga malo namastiti i onda ćemo na ovo redati meso. Ne trebate puno mastiti, pomalo. Evo, jedna kašika recimo je sasvim dovoljna. Puter će nju da napravi fantastičnom. Meso je tu. Evo vidite, luk je već počeo da mekša, pušta sok. Ovo sjajno ako vidite. Sve je to povuklo so iz mesa. I sad od prilike, evo, podijelit ću ovo na 2 jufke i onda odokativno redate. Ne treba toga puno tu. Samo da zamirše. Eto da nije prazna. Idemo sada sloj otamo prebaciti. Još malčice namastimo. Prebacimo ovaj jedan kraj. Otprilike sebi ocijenite kolika vam je tepsija. I dodajemo ovaj drugi dio mesa što nam je ostao. To jest ovog fila. Ovo ćemo ostalo ostaviti za drugu jufku. Ovaj pobježi. Kućeš, bolan, kućeš. Evo ga. Sada ćemo to staviti u tepsiju koju ćemo prethodno malo namastiti sa uljem. Znači, obavezno namažite i ivice. Naberete ovako na svoje ručice i prenesete u tepsiju. Tako. Idemo u sljedeću jufku. Ovu sam već namastila u isto vrijeme kad i prvu i samo je preklopite i prenesete. I ona je već spremna za razvlačenje. Na ovu prvu složenu jufku ćemo dodati malo rastopljenog putera da možemo slagati i sljedeću. Sljedeću već možemo posipati po sredini lagano. Ostavite malo i za sredinu jufke. Evo i ovdje ćemo malo. Čisto da se razabere između. Da budete složili, naravno.
I evo je, složili smo je. Rernu sam upalila da se zagrijava. Ostatak putera ide preko, malo ovako po ovim debljim ivicama. I stavimo finu, dobro zagrijanu rernu. Malo da se zagrije i onda smanjimo na jedno 200 stepeni. Opet sve to zavisi od vaše rerne. Koliko dugo će se peći, na kojoj temperaturi. Sve to vama vaša rerna diktira. Ja ne mogu diktirati. Evo je. I evo je. Maslanica sa suhim mesom je gotova. Miris, ma to vam se dočarat ne može, morate napraviti pa probati. Nadam se da vam se ideja sviđa, vrlo onako jednostavna. Pite, ne treba vam uopšte puno mesa, nekih 150 grama. Jufku, nadam se da ste do sada već savladali. I eto, ako vam se sviđa ideja, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. A ja sada odo prekriti svoju pitu da malo ova korca popusti pa da fino navalim na ručak.